like, subscribe, and get notified. The 26th of January, Republic Day, was celebrated with enthusiasm at the Perne Municipality and Mamledar Complex. On this occasion, Minister Neelkant Halarankar emphasized that every citizen must act responsibly, stating that only then can we truly understand the importance of our constitution. लोकशाही मूल्यांचो उत्सव आसा आनी 26 जानेवारी 1950 दिसा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान तयार जालें. हो भारतीय संविधान जगातलो सगळ्यात प्रस्तुत आणि लोकशाही मूल्यांनी परिपूर्ण संविधान आसा. हो प्रत्येक नागरिकाक समान अधिकार, स्वतंत्र आणि कर्तव्य दिली. हो दीस फक्त उत्सव साजरो करप न्हू तर स्वतंत्र सैनिकांची बलिदानाची याद करून देशा खातीर जबाबदार नागरीक जावपाची शपथ घेवपाक जाय. संविधान आमकां फक्त हाच्या अधिकारूच न्हय तर कर्तव्याची जाणीव करता. संविधानाची खरी अंमलबजावणी तेन्ना जाता जेन्ना नागरिकांनी आपली जबाबदार जाता, कायद्याचो आदर करता आणि समाजाक समतोल जपले जाता.